بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة في بلده الثاني مصر. كما أود التأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بتشاد، وكذا تقديرنا للموقف التشاد الداعم لمصر داخل الاتحاد الإفريقي. كما أود أن أعرب أيضا عن السعادة البالغة بهذه الزيارة الهامة. Permettez-moi d'abord de saluer son Excellence le Président de la République de Tchad, Idriss Déby Itno, dans son deuxième pays, l'Égypte. J'affirme que l'Égypte apprécie ses relations historiques étroites avec Tchad, ainsi que notre appréciation du soutien de Tchad à l'Égypte au sein de l'Union africaine. Et je voudrais exprimer également ma gratitude de cette importante visite qui vise à relancer fortement les relations bilatérales dans ces divers domaines. التي تستهدف إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية في شتى مناحيها. Qui vise à relancer fortement les relations bilatérales dans ces divers domaines. بما يسهم في تحقيق التكامل وتكريس التعاون بين الدول الأفريقية الشقيقة. Ce qui contribue à réaliser la complémentarité et à consolider les relations entre les pays africains frères. لقد شهدت مباحثاتنا تأكيداً على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية التشادية، وكذا عزم مصر مواصلة برنامج بناء القدرات للكوادر التشادية في مختلف المجالات. Nos pourparlers ont abordé la nécessité de promouvoir les relations égypto-tchadiennes et la volonté de l'Égypte à développer et à continuer à développer les capacités des cadres tchadiens dans les différents domaines. وفق لأولويات الجانب التشادي من خلال الأزهر الشريف وبرامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. Selon les priorités de Tchad à travers l'Azhar et les programmes égyptiens de partenariat pour le développement. لقد تناولت مناقشتنا كذلك التطورات المختلفة على الساحة الإقليمية، حيث استحوذت الأوضاع في ليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى على شق هام من هذه المحادثات. Nos discussions ont également traité les derniers développements sur la scène régionale, à leur tête la situation en Libye, au Soudan et en Afrique centrale. توافقت الآراء حول أهمية إيجاد حلول سياسية لتسوية كافة قضايا المنطقة من أجل إحلال السلام والاستقرار بها. Nous nous sommes mis d'accord également sur la nécessité de trouver des solutions politiques afin de régler tous les dossiers de la région pour y restaurer la paix et la stabilité. وتلبية طموحات وتطلعات شعوبها نحو غد أفضل. Afin de répondre aux ambitions et aux aspirations de ces peuples vers un meilleur avenir. أستطيع أن أقول أن محادثاتنا كانت إيجابية للغاية. Je pourrais dire que nos pourparlers étaient très positifs. وعكست حرصا مشتركا على تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاق على ضرورة تعزيز آليات التشاور والتنسيق. Et qui reflètent une volonté commune à promouvoir les relations bilatérales. بشأن القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. De se mettre d'accord sur l'importance de renforcer les mécanismes de consultation et de consultation en ce qui concerne les dossiers bilatéraux et régionaux d'intérêt commun. أرحب مجددا بشقيقي الرئيس إدريس دبي، واسمح لي أن أعطي لفخامته الكلمة فليتفضل. Je salue de nouveau mon frère le président Idriss Déby et je donne à son Excellence la parole. Monsieur le Président, chers frères et Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement de l'accueil cordial et fraternel que vous nous avez réservé depuis notre arrivée ici. Moi-même et la délégation qui m'accompagne. Cet accueil chaleureux et spontané est très sympathique, ne nous étonne nullement car il se situe dans la longue tradition de votre pays, un pays arabe et africain, une terre hospitalière, millénaire. Autant dire que
c'est un plaisir renouvelé que nous sommes ici en ce moment, tout à fait à l'aise comme chez nous. سيد الرئيس والأخ العزيز السيد رئيس الوزراء السادة والسيدات، إن كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي هزينا به منذ وصولنا إلى مدينة القاهرة الجميلة قد أثر فينا كثيراً، وعليه نيابة عن الوفد المرافق لي وأصالة عن نفسي أتقدم إليكم بقال الشكر لهذا الاستقبال الحار وللاهتمام الذي تلقيناه منذ تواجدنا في القاهرة المعز عاصمة أم الدنيا مصر العربية. هذه الضيافة تنبع من السمات والتقاليد الحميدة لشعبكم وبلدكم المضياف، ويكفي أن أقول أنه من دواعي سروري التواجد معكم وبينكم، لأنني أكون في غاية السعادة كما لو كنت في بلادي. Monsieur le Président, lorsque j'effectuais ma première visite officielle au Caire, j'avais à l'époque parlé d'une amitié sincère basée sur les relations historiques et séculaires établies entre nos deux États, nos peuples aussi, et qui ont permis à notre pays d'avoir ses premiers cadres arabophones issus de l'université Jamal Al-Azhari. C'était il y a longtemps, à qui d'ailleurs je voudrais rendre un hommage mérité. سيد الرئيس، إنما قمت بزيارتي الرسمية الأولى إلى القاهرة كنت قد تحدثت في ذلك الوقت عن توطيد الصداقة المبنية على العلاقات التاريخية والعريقة القائمة بين بلدينا، والتي سمحت لبلدنا استقبال أول الكوادر الناطقين باللغة العربية والذين تخرجوا من جامعة الأزهر الشريف، ولذلك أرسل من هنا تحية وتقدير واحترام لهذه المؤسسة العريقة العربية. D'ailleurs, aujourd'hui, nous observons avec beaucoup de satisfaction, et d'ailleurs nous constatons aussi, que les relations tchado-égyptiennes n'ont jamais cessé de se consolider et de se renforcer. L'Égypte est une grande nation dont le poids et la dimension pèsent dans le concert des nations éprises de paix, de justice et de liberté. Votre pays, votre peuple, qui a une civilisation millénaire, plus ancienne, mais aussi plus glorieuse et plus splendide que l'humanité n'a jamais connue. Oui, Monsieur le Président, votre pays, situé au carrefour des civilisations africaines, moyen-orientales, méditerranéennes, a raison d'être fier. Et l'Afrique tout entière, avec lui, d'avoir offert au monde entier un patrimoine culturel et scientifique unique en son genre. De par son passé, l'Égypte a toujours su surmonter des grands défis auxquels elle a eu à faire face. C'est bien là une qualité inhérente au peuple égyptien. سيد الرئيس، اليوم نرى أن ما ذكرته أنفاً قد تحقق، فقد توطدت العلاقات بين تشاد ومصر منذ ذلك الوقت وتعززت أكثر فأكثر من ذي قبل. إن مصر ليست دولة فقط بل أمة ذات وزن وحضارة، ولها تأثير واحترام كبير بين جميع الأمم المحبة للسلام والعدل والحرية. سيد الرئيس والأخ العزيز، إن الحضارة القديمة والعريقة التي تتمتع بها بلادكم ليست الأقدم فحسب، وإنما هي واحدة من أكثر الحضارات خلوداً وإنسانية وعلماً لم يعرف العالم مثلها أبداً. نعم السيد الرئيس،
فإن الموقع الذي تحتله بلادكم كملتقى للحضارات الإفريقية والشرق أوسطية والمتوسطية فضلاً عن حضارتها القديمة يجعلها فخورة بذلك، بل وإفريقيا بأكملها تكون فخورة معها، لأنها قدمت للبشرية إرثاً ثقافياً وعلمياً فريداً من نوعه. وكما في ماضيها فقد أثبتت مصر في حاضرها بأنها دولة عظيمة وكبيرة فعلاً، وذلك في مواجهة كل التحديات. وهذه أصالة هذا الشعب المصري العظيم، وهذه هي مصر أم الدنيا. Les efforts de développement que vous poursuivez méritent toute notre appréciation, tant il est vrai qu'ils vont non seulement dans le sens du bien-être économique et social de votre peuple, mais aussi du renforcement de l'unité du monde arabe et de l'Afrique tout entière. C'est grâce à votre courage politique et à votre habileté diplomatique que l'Égypte a réussi à rétablir la paix et la sécurité et restaurer la démocratie. Monsieur le Président, l'humanité dans son ensemble souscrit à unir ses efforts afin de maintenir la paix et la sécurité internationale et préserver nos États du fléau du terrorisme. Malheureusement, on observe ça et là des foyers de tension qui menacent la stabilité des États, y compris celle de l'espace SINSAT. S'agissant particulièrement de la Libye, la situation se complique davantage. La Libye nouvelle peine à exister comme une entité homogène depuis le changement de régime. La violence redouble d'intensité et les populations vivent dans la peur et l'angoisse. Mon pays, voisin de la Libye, sommes interpellés. Nous, je dis bien, avons le devoir d'aller à la pacification et à la stabilisation de ce pays frère. Il y va de la sécurité et de la stabilité de nos pays et de notre sous-région. Dans cette démarche, la communauté internationale est appelée à apporter son appui. Toutefois, il appartient avant tout à nos frères libyens des différentes forces politiques et sociales de s'engager dans un processus de règlement politique, seule voie appropriée pour sauvegarder la paix, l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. السيد الرئيس، إن جهود التنمية التي تقومون بها تستحق إيجابنا، حيث نتجت ليس نحو تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعبكم فحسب، ولكن أيضاً لتعزيز وحدة العالم العربي وإفريقيا ككل. وبفضل شجاعتكم السياسية ومهاراتكم الدبلوماسية قد تمكنت مصر من استعادة السلام والأمن وإعادة الديمقراطية. سيد الرئيس، إن البشرية جمعاء تحالفت لتوحيد القوى من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدولي والحفاظ على بلداننا من آفة الإرهاب. وبالرغم من ذلك إلا أننا نلاحظ وبأسف شديد ظهور بؤور التوتر هنا وهناك، والتي تهدد استقرار الدول وخاصة في فضاء سنسات. وفيما يتعلق بليبيا تحديداً، فإن الوضع في غاية التعقيد، حيث لم تنعم ليبيا الجديدة بالاستقرار المطلوب منذ تغيير النظام، فقد تضاعف الأنف والتوتر، ويعيش المواطن في رعب مستمر. وعليه فنحن الدول المجاورة لليبيا مطالبون، بل ومن واجبنا العمل من أجل إعادة السلام والاستقرار لهذا البلد الشقيق
لأن في أمن ليبيا واستقرارها استقرار بلداننا والمنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد فإن المجتمع الدولي مدعون من أجل تقديم الدعم، وفي الواقع يجب قبل كل شيء من الأخوة الليبيين من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الالتزام بالعمل من أجل إيجاد حل سياسي يقوم على الحوار وليس البندقية، لأن ذلك هو السبيل الأوحد من أجل الحفاظ على السلام والوحدة وكمال الأراضي الليبية. Monsieur le Président, certes des efforts importants sont déployés par les pays voisins de la Libye en vue de ramener la paix et la stabilité dans ces pays frères. La série de réunions et de rencontres organisées en Tunisie, en Algérie, au Soudan et en Égypte dénote de cette bonne volonté. Mais à la lumière des derniers développements, il est urgent que les pays voisins de la Libye agissent dans l'immédiat et en coordination avec le gouvernement libyen légitime pour la mise en œuvre de la feuille de route en 11 points adoptée ici au Caire en Égypte le 25 août dernier par nos ministres des Affaires étrangères. Cette feuille de route, faut-il rappeler, vise à restaurer la sécurité et la stabilité en Libye. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les États membres de la CENSAT vous sollicitent davantage pour que ces pays frères retrouvent la paix et la stabilité. S'agissant de nos deux pays, il est réconfortant de noter que nos relations bilatérales sont excellentes. Pour ce qui est de l'accord de coopération économique et technique dans les domaines militaires, agricoles, éducatifs, scientifiques, culturels et touristiques, le Tchad se félicite des résultats obtenus et particulièrement de l'établissement de la liaison aérienne entre le Caire et N'Djamena. Cette desserte d'Égypte Air vient renforcer davantage nos relations économiques. Entre autres résultats, nous nous réjouissons également des mémorandums d'entente en matière de coopération technique dans le domaine agricole et dans le domaine de la santé qui vont être signés entre nos deux pays. Par ailleurs, le Tchad souhaite que dans le cadre de la commission mixte Tchad-Égypte, certains volets de la coopération soient revus, améliorés et densifiés. Naturellement, nous souhaitons que nos relations de coopération continuent dans cet élan pour le bonheur de nos deux pays et de nos peuples respectifs. Vive la coopération bilatérale, vive la coopération Sud-Sud, vive la coopération entre le Tchad et l'Égypte. Je vous remercie. السيد الرئيس، لقد تم بذل جهود كبيرة من قبل الدول المجاورة لليبيا من أجل إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق. إن سلسلة الاجتماعات التي نظمت في تونس والجزائر والسودان ومصر تشير إلى حسن النية لذلك الدول، ولكن على ضوء آخر للتطورات على أن الدول المجاورة لليبيا العمل فوراً وبالتنسيق مع الحكومة الليبية من أجل تطبيق خارطة الطريق المكونة من 11 بنداً التي تم اعتمادها هنا في مصر يوم 25 أغسطس الماضي من جانب وزراء الخارجية. وللتذكير فإن هذه الخريطة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، ولهذا السبب فإن دول سينصات تطلب منكم الأخ الرئيس السعي والأمل أكثر من أجل أن ينعم هذا البلد الشقيق بالاستقرار والسلام. السيد الرئيس، فيما يختص بالعلاقات الثنائية بين بلدينا فإننا نلاحظ وبارتياح تام بأنها علاقات ممتازة، سواء أكان في إطار الاتفاقيات التجارية أو التعاون في المجال العسكري
أو الزراعي والتربوي والعلمي والثقافي والسياحي وغيره. وإن تشاد سعيدة بهذه النتائج التي تحققت، وتعمل في إطار اللجنة المشتركة بين تشاد ومصر مراجعة تكثيف بعض المحاور. ونتمنى لهذه العلاقات السير على هذا المنوال من أجل مصلحة بلدينا وشعبينا، خاصة افتتاح الخطوط الجوية للطيران المصري إيجيبت إير التي تربط بين نجمينا والقاهرة. إن افتتاح هذا الخط بواسطة مصر للطيران يعزز علاقاتنا الاقتصادية. من ناحية أخرى نعبر ارتياحنا لوثيقة التفاهم للتعاون الفني في المجال الزراعي والصحي التي وقعت بين البلدين. بطبيعة الحال نتمنى أن هذه العلاقات تستمر من أجل سعادة البلدين والشعبين الشقيقين. تحيا مصر، تحيا تشاد، ويحيا التعاون الثنائي جنوب جنوب، والسلام عليكم. عليكم السلام. مرة تانية السيد الرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة، برحب بيك في مصر بين أشقائك وبين إخوانك في مصر. وإحنا دايما اللي إحنا بنشوفه النهاردة، يعني الكلام اللي إحنا قلناه إن مصر تعود بقوة إلى أشقائها في أفريقيا، إحنا بنأكد إن إحنا ماشيين على ثوابت حقيقية للسياسة المصرية تجاه أشقائنا في أفريقيا. فبرحب بيك، أهلا وسهلا. Je salue de nouveau Monsieur le Président Déby et je vous dis que vous êtes ici parmi vos frères et l'Égypte retourne avec force à ses frères africains. Et encore une fois, bienvenue ici en Égypte. شكرا جزيلا.